Nakasale yata nga, 6 na lang. Oh, eto Mi, andyan pa ba? Ang laki pala na ito. Miki, nandyan ka pa, Mi. Ito yung female nun, no? Oh, mine daw. Teka lang, papa-SS ko. Oh, game na. Ron, wait lang, Ron, ah. Ano, sino ng 25? 78? Ano yun? 78 pair, 250, guys. 250 pair. Wait lang, guys. Kalmahan nyo lang, guys. Isa lang tayo. Ang dali lang. May nagmine na. Sino nagmine ng ano, guys? 25. Girayu. Girayu. Guys, dalawahin nyo na para ano, 250 na lang. Oh. Ano to, Mickey? Mickey. Eto na, Mickey. I-SS mo muna to. Para... Asan na yun, ha? Marag mo. Mio. Tapos papa-SS ko rin sa'yo yun. Number 8 sa'yo. Sige. Ala, anong pangalan mo? Hindi ako marunong magsulat ng ganyang ano eh. Korean ba yan o Chinese? Si number 1, 800, Mi. 800. Ito maganda. Asa na? Upper smart. Hala. Ito maganda to, Mi. Ito guys, haba kami beta, maganda din to oh. Si Alien Gray guys, maganda to, tingnan nyo. Oh, Alien Gray. Si Embellis ko guys, kunin nyo na lang din to. Main nyo na to, hindi pala kunin. Ay, ang ganda. Hindi ko pala nakain. Guys, itong mga hatchay ko, kunin nyo na to, magaganda to. Okay, sino na? Hirayu oh. Hirayu. Blue rim 400, Mi. Blue rim 400. Mi, yung Alien 600 yun. 600. 600. Maganda yun, Mi. Alien Gray. 600 na lang to. Yung Bellisan magkano? Bellies. Oo. Ito, katabi. Kunin nyo yun, Mi. 600. Ha? 500 na lang yun. Hirayu, papi M ako, Mi. May nag-mine pa ba? Sa number 8, sino, Mi? Ito naman mag-backread eh, no? Wait lang. May nag-backread na. Number 1, Mi, kunin mo na 800.